Video mo ako. Video mo. Dami mo naman dala. Video mo. Sige. Go. Hi. Pupunta kami airport. Ano? Ate, nakapatay talaga. Ayan. Recorded. Ano? Nakapatay. Ah. Nakapatay. Nakapatay. Ano mo? Saan ba? Ano ba yun? No, Dan. Tulungan mo kasi si Mama, Dan. Nasaan? Si ako. Si. Gusto ka din. Magpalit tayo. Together. Together. So, Magpalit tayo. Magpalit tayo. Mama, doon ako sa bintana. diyan ka, Dodi. Oy. This is my 6 kasi. Diyan ka. Ulo. Ay, wait lang. Face daw yung picture. Paano pag nakapatay? Bukas yan. Eh? Tingin? Ay. Yo, Guys. wow. Pupunta kami Vietnam. Nakapatay. Hindi nga. Train 21 launched earlier 649 from Manila to Ho Chi Minh City. Our estimated flying time to Benjamin International Airport is 2 hours and 15 minutes. Mama, mag-subscribe ka. We wish you a pleasant flight with medical experience. Thank you. Dẫn đến khách tới thử phát hiện. Lưu ý không mang theo hành lý và vật dụng cá nhân khi phát hiện. Trong
ở giữa và hai cửa phía sau. Tại mỗi cửa thoát hiểm đều có các đèn bảng hiệu ứng thoát hiểm. Cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau lưng. In the event of emergency, the escape path marking lights would come on to guide you to the exits. Please leave all of your belongings in case of emergency evacuation. In the cabin, there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. The exit blind signs located in the ceiling at each exit area and door frame. Please take a few seconds to familiarize yourself with the nearest exit. In some cases, it may be behind you. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc nằm trên cạnh ghế. Quý khách lấy áo ra khỏi túi, mặc tròn qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. Quý khách chú ý chỉ được làm phồng áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miếng van. Trên áo phao có đèn và còi để hết sức cho bé. Life jacket for ditching is stored in a pouch at the deep between seats. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch and put it over. Life jacket will be provided by cabin crew. Do not remove the life jacket from its location without extra requirement. Say hi daw, ma. Anak kapatay. Quý khách cần đọc kỹ bảng hướng dẫn an toàn cài trong thùng giấy phía trước. Lilipad na tayo. Please take a look at the safety instruction card in your seat pocket for more details. Tuân thủ các đèn chỉ báo và các quy định an toàn tại khu vực ghế ngồi, thông tin cho khách đến những vấn đề bất thường liên quan đến an toàn an ninh trong chuyến bay. You should follow all cabin safety cards and activated passenger signs at your Yeah, send a seat picture area. to Contact the Joshua. cabin crew if you notice any safety issues on board. Dear passengers, in preparation for takeoff, please make sure that your seatbelt is fastened. Your seat back is in a fully upright position. Your tray table is secured, and your window shade is open. We would like to remind you not to use your phones during takeoff or landing. Ano na maingay? Lagay mo nga dyan sa bintana. Huwag mo na maingay.
Laksan mo. Laksan mo. Laksan. Laksan mo. Laksan mo. Laksan mo. Be confident. Download the reviews. Laksan mo. Laksan mo. Iyan mo. Laksan mo. Laksan mo yung boses mo. Laksan. Kamayagan. Leso. Sinagampal talaga. You're so cute. Cute. Patawanin mo siya dyan. Dali, patawanin mo siya. Dali. Patawanin mo siya. Hey! Bebe! Quýnh đầu, hăm dọa, quýnh đầu giờ không chữ hả? Nó vậy đó, cứ hăm dọa nó là bắt đầu nó hét con. Chưa đánh răng, đánh răng. Nakatingin siya ko. Ba? Vậy chứ giờ. Tới chưa? Tới rồi mình đây mình đi xe máy. We're in the second Philippines. Oh.
ka na dun. Ma! Oh, putok. Nice. Oh. Iwan na ba yung Ang daming motor. Talaga yung transport. Kasabot si Ted. Sino? Titit Ah, yung ang ano. putik. Oo. Si Ted, dito yun. Oo, Chiming. Ay, Oo, dito siya. Kaya nga. ninang ko. Oo. Pagka nag-ano yun, sumagot, punta natin Monday. Oo nga, ano Diba? yun nyo. At least may walang pa kayong time. Oo, tapos ano, siya na, kahit siya na magatid sa amin. Ho Chi Minh. Dito siya sa Ho Chi Minh. Ah, kumari mo talaga siya? Hindi, pinsan ng asawa ko. Kung sasawa. First. Si Papa. Daddy. Ano, ninang ni Jody. Si Papa. Ninang ni Jody. May opa. Opa nila. Uy, ano yan? Parang si Amara talaga yun. Nails. Nails done. Ang sakit ng kalmot mo. Hindi kita kanalmot. Sakit ng kalmot. Sorry ako. Sino nagkalmot? Si ate. Uy, kakanta bukas to. Di ba idol ko to eh. Idol ko to idol. Binibirotsa siya. Binibiro. Kala ko talaga. The flowers, the artificial or the fresh? Fresh. Also have fake. Fake and fresh. Okay. Wow, flowers. Sana all. Sana all. có nhiều tiền chỉ muốn một người đàn ông muốn có một người bạn muốn một người bên em cả ngày luôn bật không quên những tình khác muốn một người chặn đường đi khắp cùng ngọn nỗi lòng tôi xem lần cuối một người giúp bạn đến phép người bạn em của em không muốn một em lâu lặng không ai lặng sẽ em toàn muốn một kẻ kiểm soát Ate, may clown start. nhưng phải biết chia ly tình đây một người chọn em không dẹp đi nhưng luôn biết bọn em từng giây một người hoàn hảo. Want it. That's a candy. Candy. Ate, oh, tingnan mo to. Parang wax Oh, candy. 100 grams. This is wax candy. Neng. Hindi ka pwede. Taiwan, huh? Try. Choose. You choose. No, this. Only this. Choose another. You got it yourself. I... Bro. I don't
yan. May pera ka ba? You have money ba? You have money. It's okay, I pay. Just we like try some. Iba-iba kunin mo, Dan. Kaya, iba-iba. No. Oh, Oh, frog. Oh, you want frog? durian. This one, oh. Dalawin mo nga yan. Ano? Banana. Ay! Hey! Oh my god. Hold on, hold this one. This one. Banana. Hindi banana, that's durian. Like this, no? Wow. Ano pa? Hawakan mo kasi maigi, Dan. This one, no? Ito yung Mexican. Snake. Asan yung mask candy? Meron na nga eh. Oh, try this one. Uod. Uod. Anak na. Tama na yan, 100 Tingnan mo grams na muna. yan. Oh. This one. Bỏ vô hộp hay bỏ trống? Lấy hộp đi. Học tâm nè. Ủa vậy? Để hồi lấy túi không? Tại nó mua nhiều quá cho nó hộp. À. Merong wax candy. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Thank you. À, 33.000. Em đưa bao nhiêu 20? Okay, thank you. Box, thank you. Just you try. Where are they? Asin. Lấy tiền luôn đi anh. Không lấy tiền luôn à. Ayan. And I come picture here, lady. Like this. My butterfly. Hỏi bà này ăn chị bên. Hỏi bé này ăn chị. Saan? Hindi ko kinakain kandila to eh. Ala, may bani. May bani. Bye bye vậy nè. Đưa vụ ra. What's this? Ito ka na. What part is pork? For barbecue. Hindi daw kinakain yung kandila. So everything is set out for pigs, right? Yeah. This? What? No, just belly. Oh, the offline. Cái đó bò hả? Wait, Oh, what's this one? wait, the leg. What's this again? Ah, Squid. squid. Squid din siya. Ngon lắm. Good, good. 25. That's what the 25. What is this is sweet. So what? Ở đây là nó theo là ở trong đây chỉ có mình anh bán này thôi á. Let's try this one. Phải ăn bò lá lốt không? Ikaw, Jody. Có bò lá lốt cũng ngon lắm. Lấy cho em chân gà. Chân gà. No, I don't. Taiwan. Ah, you want it? Hai cái hả? Một Anh cái đi luôn. vậy. What is this? Nem hôm nay. Cái này là heo. Pork.
Pork. Pork, I don't know. 15.000. Thế là heo mà nó là phần gì của heo? Cái đó là Nó là giống như thịt là nó là chả lụa của mình vậy đó. nó là Chả lụa, nem chả. Nem ngoài, đúng rồi. This one? 15.000 á, đúng rồi, nó đó. This one? Đúng rồi. No. Which one? That one. Đấy là cái nào? Cái này là cái nào trong đây á? Tên tiếng Anh của nó là gì? That one. Grilled sausage. Cái này heo là cái Không, nem hôm nay ngày số 20 á. Số 20 á. số 20. Ủa số 20 nó là mực mà. Mama, ano ba yung yung subscriber ni Daddy? Ilan? Black is Louis. Upload lang. feeling vlogger lang eh. Tanya? I learned now to Chopstick. But this one is not chopstick. It's a This stick. one you like this. No, just like this only. chili. Ba't mga nakamasila dito? Nila eh. Maas natin sila. As natin. Finish na. Finish. Ang come. I know you handled it. So guys. Can I have some? Cái này nhiêu tiền cây vậy chị? Case one. One cheese? Which cheese? Barbecue. Barbecue daw. Barbecue. Barbecue, barbecue á chị, nướng á. Chiên thôi. But the only have cheese. Cheese only daw. Okay. Yeah. Để bỏ phô mai vô dùng em. That one is with potato. Oh, what is this? Is this a wing? Chicken. Chicken wing? Yeah, chicken wing. Oh. Ayun na Dan, get mo na. Share with Uncle. You share it with them. Ayoko, I don't eat cheese. Oh. Yeah. Ayoko, cheese. Yeah, Mama. There's OMG. I love it. Yeah. I love it. Try it. Yeah. You love it so much.
Malik ka. Baka dito may mascara. Cabin crew. Our estimated flying time is approximately 1 hour and 10 minutes. We shall now be showing you the safety features of this aircraft, the Airbus A320 Series 200. Please watch your cabin crew. To fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. To loosen, tilt, buckle, and pull. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. If you are with an infant, fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Your life vests are found under your seats. On a water landing, remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take tape around your waist and push ends to buckle. Pull waist to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply on 2 inflation cords at the lower end. If life vest fails to inflate, blow into mouth tubes. Push pin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery is immersed in water. In the unlikely event that emergency oxygen is required, oxygen mask will drop from above you. Remove your face coverings and immediately grab the mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Pull elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on until you're advised to remove it. If a child or other passengers near you need assistance, put your mask on first before assisting them. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. In case of power loss or smoke in the cabin, emergency lights and path markings will lead to these exits during an evacuation. For further information, please study the safety card found in the seat pocket in front of you. In preparation for takeoff, ensure your seatbelts are securely fastened. Seat backs in the upright position. Large electronic devices like laptops and tablets stowed in your seat pockets. Window shades open and your tray table stowed. Once again, welcome to Philippine Airlines. Ang dami naman bank. Ang dami nilang bank, no? BP ba? HD bank, tsaka BD bank. Kahit isa man lang dyan magbigay sa akin ng CC. This one is Bentan Market. That's also the famous tourist spot. The That's one, yeah, because Bentan. Bentan. That's because it's night. It's open? Yeah, it's open. It's open. Bentan. Can we go there? Later, maybe we can walk. Walk. Okay. Later. Walk? Can we go there? Walk. Walk. Parang hindi ko sa'yo. Walk? Walk? Questionable pa yung walk. What's this church? Eh? Maya nga, malabas mo yung iPad. Ito naman itago mo, malolobat na eh. Oh, salon. Lona Salon. Specific dito, Habana office. Library ko. Bongo na may kontra. Pinip. Yeah. So guys, yar. Kakahilab eh. Hangit. Ah! Sorry. Thank you. Sa may kama. Ikot na.
Prepare for takeoff. Cabin crew takeoff station. Kadang sa pinakama, parang muel. Pati yung cellphone ko eh. Naiwanan ko pa. So guys, hangit. Diyan lang. Bye. This is the hotel. Alam mo yung kapote? Kapo. Yes. Eh, okay, good. May SLEX na. SLEX na. Landing na. Itan tayo. Boom, 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 boom. Thank you, Lord. Mabuhay Philippine Airlines welcomes you to Manila. The time now is 40 minutes past the hour of 7 in the evening. Today is Monday, the 1st of September. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. For an orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await instructions for deplaning. We shall commence passenger deplaning as soon as we receive clearance to do so. May we remind you to take precautions when opening the overhead stowage bins to retrieve your items as these may have shifted during the flight. All passengers with connecting flights out of Manila will be given priority. Remain seated and wait for your row numbers to be called for deplaning. Passengers who need assistance, please approach your cabin crew and ground staff who will be happy to assist you. And if you have onward connection on PAL flights, please proceed to the transfer desk. Passengers taking PAL flights to
parang ano din, parang bulalo. It's like bulalo. Wanna try? Oh, let's try. Let's try this one. Okay. Eh, Yeah? share. Ako ayoko. Share na kami tatlo. Okay. No. Then, Hey! Wala nakatali siya. Allergic ako dyan. Ay, You're done! Look at my tummy. It's so boom baya. We're just vlogging. Pororo. Pororo. Ito guys. Balik mo na yan. Because now it's already late. We don't have any place to see. So that's why just go in the coffee and have coffee and chill on. Because everything here is that they will close. They will close at 10 o'clock. Oh, 10. Come on. Babu. Philip.
Tiền đâu mà chạy sao đủ mà. Con mua súng sẵn hết rồi cho nên hẹn cướp tiền về. Mà cướp lại có được đâu. Thấy mọi người cướp. Đó đi vợ á, con là con cướp rồi xong cũng thải cho người dân hết. Chạy thải người dân ngu gì thấy tiền mà không lấy. Lấy chứ, lấy dẹp cất hết. Mama, paano Xong to? rồi cái đem mình ra thử bắn. Ate, Dân nhà ốc nhà ốc Delicious cake made in a pan. Super quick and easy. Learn the secret. I'm gonna go shopping. Ba't ang bilis niya mag-videos? Yung naka-black. Ngayon naka-orange pa siya. Ngayon naka-black na siya. Ano? Tutun na rito na tutun na rito. May sinag-video ba?